मातृभाषा और लोकशिक्षार सारांश डिस्कसन करिबा। लेखक गोलोक बिहारी धल। ओडिया केबे पुस्तकरू गृहीत आम पठित प्रबंध मातृभाषा लोकशिक्षार लेखक शिक्षार प्रसार क्षेत्र में मातृभाषार माध्यम केते गुरुत्वपूर्ण से संदर्भ में वर्णना करिसेंती। समाज रे गणतंत्रर मूल उत्स हेउची शिक्षा। माने एठी लेखक कहउछन्ती शिक्षा ही मूल उत्स, माने मूल मंत्र होउची गणतंत्र समाज रे शिक्षा हेउची मूल मंत्र। शिक्षा ही राजनैतिक और सामाजिक सचेतना सृष्टि करिथाए। बुझी होउची गणतांत्रिक शासन पद्धति रे प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित न हेबा जाए सबु योजनार सुफल मिली पारिबो नाही। माने जो सबु योजना आसुची सरकार योजना सबु आसुची से सबु योजना आमे जदि शिक्षित न हबा मिनिमम पाठ न पढ़िबा ताले हमकु से जो योजना गुड़िकर सुफल आमे माने टोटाल तार जतिकी हमकु रिजल्ट मिलिबा कथा आमे जतिकी उपयोग करि परिबा कथा करि परिबा नाही। अन्न वस्त्र परि मनुष्यर प्रथम आवश्यकता तार आंचलिक भाषा होइतिबारु गांधीजी एही व्यवस्था को मातृस्तन्य परि मूल्यवान बोली कहिथिले। कवि गंगाधर उल्लेख करिथिले जेउ मानकर मातृभाषा प्रति ममता नाही तांकु अज्ञान कहिबा ही यथार्थ। जनसमूह को अल्प समय मध्यरे शिक्षित करिवार एकमात्र बलिष्ठ माध्यम मातृभाषा बोली मने करुथिले। कौनसी विदेशी भाषा रे समूह शिक्षार उदाहरण पृथ्वीर केउठारे देखिबाकू मिले नाही। अल्प समय मध्यरे मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा लाभ करी हुए। मातृभाषा साहाय्य रे जेते शीघ्र और सहज रे काम करी हुए ताहा विदेशी भाषा रे सहज करी हुए नाही। निजकू प्रकाश करिबा पई मातृभाषा हेउची सबुठारु सहज और सरल माध्यम बोली विशिष्ट लेखक अन्नदा शंकर राय एक उदाहरण दे स्वीकार करिसंती। किंतु अन्नदा शंकर राय होउचंती जणे बेंगली राइटर। सी ओडिया भाषा रे पढ़ी ओडिया भाषा रे लिखी सबू ओडिया भाषा रे तांकर सी जानिचंती। किंतु जेतले से लेखा तांकर आरंभ कले सी सबू जांक बंगाली भाषा रे ही लेखालेखी करथिले, कारण बंगाली भाषा तांकर मातृभाषा थिला। मने रखिथाओ पिलाମାନେ। वास्तव क्षेत्र रे देखिबाकू गले निजकू प्रकाश करिबा पई मातृभाषा जे सबुठारु सहज और सरल माध्यम एथिरे दुई मत हेबार प्रश्न उठे नाही। ठीक अछि। इंग्राजी भाषा परिवर्ते जेउ दिन समस्त कागज पत्र ओडिया रे हेबो से दिन साधारण लोकंकर अनेक समस्या दूर होई जिवो। लेखक मातृभाषार व्यवहार दिग प्रति जेउ अभिव्यक्त प्रदान करिसंती सेथिरे तांकर वैज्ञानिक दृष्टिभंगी निहित रहिछि। इंग्लिश भाषार प्रभाव रे मातृभाषार स्थिति संकटापन्न हेबारे लागिछि। शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र रे मातृभाषार प्रसार हेले ज्ञान लाभर सुजोग पाई पारिबे। रूसिया सरकार मातृभाषार शासन व्यवस्था आदि प्रत्येक क्षेत्र प्रयोग करी प्रत्येक सोवियत नागरिक को सेमानंक मातृभाषा रे शिक्षा और शासन चलैबार अधिकार देइछन्ति। ए संपर्क रे लेखक उदाहरण देई कहिचन्ति वास्तव रे लोकंक हातकू क्षमता देई तांको निज भाषा रे शासन कार्य चलैबा पई सुजोग न देले से क्षमतार किछि अर्थ नाही। बुझियाला पिलाମାନେ। जेतबेले निजर मातृभाषा रे जणे शासन कही जणे जो शासन करने को चेष्टा करेंगे ताले लोकों पाखे से जल्दी पहुँची पारे और लोकंकु कम्युनिकेशनटा ताकर अति शीघ्र हो पार। किंतु जड़े जदि इंग्लीश रे कहिबे कि हिंदी रे कहिबे कि अलग कौन भाषा रे कहिबे
जड़े नेता कि जड़े प्रशासनिक अधिकारी ताले हुए तो आम समस्ते आम पाखे कम्युनिकेशन गैप रहिबो। ठीक अच्छे। मातृभाषा और लोकशिक्षा प्रबंध माध्यम निज मातृभाषा प्रति ओडिया मानक ठारे परिलिखित दुर्बलता विषय आलोचना करने सहित लेखक तार निराकरण पाई निजर मौलिक भावनार उपस्थापन करिसथि। जे कौनसी जाति पाई तार मातृभाषा हेउची आत्मा स्वरूप और यह तार पूर्ण परिचय मध्य। माने आमे ओडिया आमर आमे जेहेतु प्रथम जन्म होला बेलू आमे शुणुचंती अरे बाबा खाइलुण अरे बाबा शोइपड़ यही सब वर्ड शुणुचंती। तो ये आम आत्मा भितर पशिकी अच्छे। आमको जदि इंग्लिश रे से विषय आमको कहा जाए ताले आमको सांगे सांगे बुझीबा ताकू ग्रहणीय करिबा आउ ताकू कामरे लगेबा सेटा आमको टिके कष्ट हो। अन्न और वस्त्रर आवश्यकता परी यह मनुष्य पई खूब गुरुत्वपूर्ण। समूह जनसाधारण को अल्प समय रे केवल मातृभाषा माध्यम रे ही शिक्षित करा जाई पारे। इंग्राजी भाषार प्रभाव रे मातृभाषा प्रति आमर ममत्वबोध प्रेम और सम्मान क्रमे कमिबारे लागिछि। आजिकाली परिस्थिति एपरी होइछि जे मातृभाषा जाणु नथिबा और व्यवहार करू नथिबा व्यक्ति विशेष माने ज्ञानी भावरे परिचित हेबारे लागिछथि। ज्ञानी लोक मानकर मातृभाषा प्रति अवहेला हेउची ए जाति पई दुर्भाग्यर कारण। आमर विवाह व्रतघर उत्सव मानकर निमंत्रण पत्र लेखा जाउची इंग्राजी रे। एबे देखा जाउची पुत्र कन्या मानकर नामकरण मध्य इंग्राजी रे करिबा को आमे भल पाउछु। मातृभाषा को न्यून करी देखिबारे आमर कोनोसी प्रतिक्रिया नाही कहिले चले। आमर सरकारी भाषा और विज्ञापन गुड़िक इंग्राजी भाषा रे करा जिबा भाषा प्रति आम उदासीनतार एक नग्न उदाहरण। ए संपर्क रे प्राबंधिकଙ୍କ निज मंतव्य हेउची जातीय भाषार उदाहरण देला मात्रे लोके हिंदी बंगला गुजराती मराठी तेलुगु और तमिल ना कहउछथि अथच आम ना केही धरु नाहंती। आम देखी जी भी बंगला हिंदी गुजराती तांकु प्राधान्य दिया होची। माने सेमानकु कहले आमे बंगाली लोक आमे गुजराती आमे मराठी लोक महाराष्ट्र आसु कहले आगे हाँ हाँ आगे आम जानी किंतु ओडिया भाषा को ओडिशा छड़ा अलगा कोठी एतरा लोक जानी परिबनी जे ओडिया भाषा आमे कोन कहउछु। तार कारण आम भाग्य को और तार भाषा साहित्य को आमे विशेष प्रगतिशील करिपारि नाहु। ओडिया मानकर मातृभाषा प्रति उदासीनता को दूर करिबा पई प्राबंधिक एही प्रबंध माध्यम रे अनेक किछि परामर्श उल्लेख करिछन्ति। प्रत्येक व्यक्ति पाखरे मातृभाषा प्रति स्वाभिमान रहिबा आवश्यक। विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर रे निज भाषा प्रति विद्यार्थी माननकु सचेतन करा जिबा उचित। शिक्षार माध्यम आंचलिक भाषा हेबा अत्यंत जरूरी। फकीर मोहन सेनापति जेपरी आम भाषार उन्नति पाई प्रयास जारी रखुतिले सही आदर्श को आमे अनुसरण कले ओडिया भाषार मर्यादा और ऐतिह्य रक्षा होई पारिबो। मातृभाषार उन्नति हेले गोटिए जातिर और देशर प्रगति संभवपर होइथाए। आंचलिक भाषा बा मातृभाषा हेउची लोकमानंकर प्रथम प्रयोजन। अन्न वस्त्र परी मनुष्यर एक निजस्व भाषार आवश्यकता रही। समाजर विशिष्ट व्यक्ति माने विदेशी भाषा इंग्राजी प्रभाव रे मातृभाषा प्रति अवहेला करिथांती। फଳରେ जाति पाई यह घोर दुर्दिन और दुर्भाग्यर कारण होइथाए। भाषार प्रसार पाई भाषा एकाडेमी निहाती जरूरी। पृथ्वीर सभ्य देश मानकरे
भाषार प्रसार पाई भाषा एकाडेमी भाषा काउंसिल आदि प्रतिष्ठित होई ए दिगरे काम करुछि। मातृभाषा शिक्षा हेउछि सबु शिक्षार मूल मंत्र। इंग्लिश शिक्षार मायाजालरू मुकुली मातृभाषार प्रसार रे उद्यम हेले मातृभाषा शिक्षा मर्यादापूर्ण हेबो ओ एहार गुरुत्व मध्य वृद्धि पाइबो। भाषार प्रसार पाई लेखक जो सबु जुक्ति देखाइचंती ताहा अनुसरण कले जातिर प्रगति उत्तरोत्तर आगको बढ़िबो, एथिरे संदेह नाही। पिला माने एटा थिला हमर गद्य मातृभाषा और लोक शिक्षार सारांश बा जिस्ट। तमे माने आकु भल भाबरे सुन आउ थरे पढ़िबा को चेष्टा कर। द्वितीय कथा होची जदि तमे ए जिंसटी ए सारांश टिकी टोटल दुई थर तीन थर सुनी दब भी तमर सेतुरु शॉर्ट क्वेश्चन आसिले भी लिखि परिबो, तमर सेतुरु सरलार्थ आसिले भी लिखि परिबो, तमर सेतुरु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आसिले भी लिखि परिबो। तेणु आउ शॉर्ट टाइम क्वेश्चन लॉन्ग टाइम क्वेश्चन सब डिस्क्रिप्शन ने दिया है, लिंक दिया है। जदि चाहिबो तार पीडीएफ भी दिया है, जदि चाहिबो ताको क्लिक करिकि तार क्वेश्चन आंसर मध्य तमे सुनी परिबो। पुणी नेक्स्ट को जिबा। पिला माने आमे नेक्स्ट गद्य को जिबा। नेक्स्ट गद्यर ना होची नरेन्द्र विवेकानंद, लेखक शरद कुमार महांती। नरेन्द्र विवेकानंद विषयटी बही रे गोटे बड़ विषय। आमे सारांश जति क्वेश्चन आंसर आसीबो से अनुसार आमे सारांशटी डिस्कशन करिबा। सारांश को आरंभ करिबा आगरु तीन चारोटी की पॉइंट मने रखिबो, ताहा तम बही रे मध्य अछि। प्रथम, श्रीरामकृष्ण परमहंसक मृत्यु बेलकु नरेन को मात्र 22 वर्ष होइथिला। द्वितीय कथा होची द्वितीय पॉइंट होची तार 1 वर्ष आगरु तांको पिता विश्वनाथ दत्तक देहत्याग होइथिला। तृतीय पॉइंट हैला निज पिता और पितृतुल्य गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को हराई नरेन एकुटिया होई जाइथिले मात्र दुर्बल होई नथिले। चतुर्थ पॉइंट हैला नरेन को तांकर जीवनर कर्म और लक्ष्य ठाकुर जी भल भाबरे बुझाई देई जाइथिले। पंचम पॉइंट हैला नरेन्द्र विवेकानंद को जन्म देवा पाई दक्षिणेश्वर होइथिला एंतुड़ीशाल और स्वयं रामकृष्ण होइथिले धात्री। एबे आमे नरेन्द्र विवेकानंद हेबार यात्रा को सविशेष आलोचना करिबा। पिला माने एठी आमे भल भाबरे बुझिबा विषयटी की एक साधारण युवक किपरि जड़े विश्व प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व हेले ताहा उल्लेखित अछि। एही गल्प माध्यम रे आमे देखि पारु जे जीवन रे शिक्षा, आत्मज्ञान, ध्यान एवं संघर्ष किपरि जड़े व्यक्ति को महान करि पारे। यह एक प्रेरणादायक कहानी जो नरेंद्रनाथ दत्तर एक साधारण जीवन स्वामी विवेकानंद हेबा पर्यंतर यात्रा उपस्थापित होइछि। नरेंद्रनाथ दत्त 1863 मसीह कलिकतार जन्मग्रहण कले। से छोट बेले बहुत जिज्ञासु और धार्मिक मनोभाव थिले। से विभिन्न प्रश्न करी नुआ जिज्ञासार उत्तर खोजुथिले। दिने से जड़े योग्य गुरु खोजिबाकू ठाणी नेले जे तांको जीवनर सत्य बुझाई पारिबे। शिक्षा जीवन रे से ब्रिटिश प्रभावित शिक्षा उपलब्ध कले, किंतु तांको मन एही साधारण विद्या रे संतुष्ट रहिला नाही। से मने कले जे जीवनर एक गभीर अर्थ अछि एवं से एहाकू खोजिबाकू चाहुथिले।
ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜୀବନର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରହିଛି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ। ଏହି ମହାନ ଗୁରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅସଲ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଏହି ଉପଦେଶ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ନୂଆ ନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ନରେନ୍ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। ଏହା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଗୁରୁ କୃପାରେ ଏହା ଲାଭ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ନରେନ୍ ଜାଣିଥିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନରେନ୍ ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ସମାଧିର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ମାନେ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ସମାଧି ରୂପକ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ, କିଛି ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି ସେମିତି ବସି ରହିଥିଲେ। 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମାଧିର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଠାକୁର ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଠାକୁର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତାହେଲେ ମା ତୋତେ ସବୁ ଶିଖାଇ ଦେଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏ ସବୁର ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହା ଫେରି ପାଇବୁ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ନରେନ୍ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର ପଚାରିଥିଲେ। ନରେନ୍ କହିଥିଲେ, ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ସବୁବେଳେ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ। ନରେନ୍ଙ୍କର ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧିକ୍କାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନରେନ୍ ଏକ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏଠି କଠୋର ତଥା ନରେନ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ନିହାତି ଦେଖାଇଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ 2ଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ପ୍ରଥମଟିରେ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି, ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ତେଜହୀନ, ପ୍ରାଣହୀନ, ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। କେଉଁ ଦିଗ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ସେଦିନର ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା, ଏହା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ତାହା ଏ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦଟି ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଯେଉଁ ମଳିଆ ଜମା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ନରେନ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମାଜରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇବା ଦୂରର କଥା, କେହି ଭିକ ମୁଠେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ବରାହନଗର ଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଦିନେ ବାବୁରାମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଦିନେ ବାବୁରାମଙ୍କ ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଟପୁର ଗଲେ। ସେଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ନରେନ୍ଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ପରମ କାରୁଣିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ
ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ତତ୍ପରେ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି 1887 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ 16 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଠର ବାବାଜୀ, ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପରେ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଣ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗଲେ। ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ତାର ଦରିଦ୍ର ଜନତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବିବେକାନନ୍ଦ 1886 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମାନେ କୁଆଡ଼େ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ? ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ। ହିମାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବନାରସ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଗ୍ରା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ହାସରାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମକ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟି ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିଲେ। ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଦୁହେଁ ବେମାର ପଡ଼ି ଶେଷରେ ବରାହନଗର ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣରେ? ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ ଗାଜିପୁର ଦେଇ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲେ। ଗାଜିପୁରରେ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତିରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିବାରୁ ସେ ବରାହନଗର ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 2 ଥର ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସମାଜରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ଜମି ରହିଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି। ନିର୍ଗମ ପଥ ନ ପାଇ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଥିଲା। କିଛି ବାଟ ନ ପାଇବାର କ୍ରୋଧରେ ସେ ଝଡ଼ ପରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଠ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଶକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେନାପତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରଖି ନେବା ପରି ସେ ବିଶାଳ ଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଖେଦି ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗଛପତ୍ର ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ନିଜକୁ ବାଘର ଆହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଳାଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଦେଲା। ରାଜପୁତନାରେ ସେ କ୍ଷତରୀ ରାଜାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ଜଣେ ବାଇଜୀଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ସେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା, ଯାହା ସେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଧର୍ମ ଓ ଆତ୍ମସାଧନା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବତାରେ ଏକ ଅମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣକାଳୀନ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ଦେଶର ଦରିଦ୍ର ଓ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଧର୍ମ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦରିଦ୍ର ଜନତାଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଦେଶ ସେବାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଲେ। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇ ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ମାଡ୍ରାସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ ଯେ ମଣିଷକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବଳ ଜରୁରୀ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଅବତାରମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ପାତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢ଼ି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେବା ଭାବନା ଜଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ମାତ୍ର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ରାଜା ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ରାଜାମାନେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ମହୀଶୂର ମହାରାଜା, କ୍ଷେତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେହି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଦାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ରାସ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦ୍ବୋଧକ ହୋଇ ଦେଶର ସେବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭ୍ରମଣ କରି ରାମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ଦେଖିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଭାରତର ଶେଷ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅଟକିଛି, କିନ୍ତୁ ନାଉରିଆକୁ ପଇସା ନଥିବାରୁ ସେ ସାର୍କ ସଂକୁଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ବସି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦରିଆ ପାରି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଯେଉଁଠି ମା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଗଦ୍ୟର ସାରାଂଶ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ପଢ଼ିବ। ବିଷୟଟି ସାରାଂଶଟି 2 ଥର 3 ଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ସେଥିରୁ ଆସୁଥିବା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଯାକ ତୁମେମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ, ସବୁଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ ପେପରରେ ଲେଖିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କର, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।